a la firma de Memorándum de Entendimiento Universidad Queen Mary de Londres y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Ladies and gentlemen, welcome to the signing of the Memorandum of Agreement between Queen Mary of University of London and the Ministry of Education, Science, Technology and Innovation of the Mexico City. Agradecemos a nuestros invitados especiales, autoridades y a quienes nos acompañan por las redes sociales. We would like to thank our special guests and everybody who is following us in our social networking. A continuación presentaremos a los miembros del Presidium. Doctora Teresa Alonso Rasgado, Decana Internacional, Universidad de Londres, Queen Mary. Doctora Philippa Lloyd, Vicerrectora Política y de Alianza Estratégica, Universidad de Queen Mary de Londres. Doctor Colin Bailey, Presidente y Director de la Universidad Queen Mary de Londres. Preside este evento la doctora Jesús Ofelia Angulo Guerrero, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. En estos momentos escucharemos un mensaje de bienvenida por parte de la doctora Ofelia Angulo Guerrero. Muy buenas tardes. Es un honor para la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México recibir al profesor Colin Bailey, presidente y director de la Universidad Queen Mary de Londres. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Good morning, everybody. It's an honor for me to welcome to this magnificent event that allows another chain back in this fructiferous history of cooperation academic between the University of United Kingdom in our country. So please welcome Dr. Colin Bailey. Estoy también muy honrada de recibir a la doctora Philippa Lloyd. Ella es la secretaria de Alianzas Estratégicas de la Universidad Queen Mary de Londres y bueno, pues esta vinculación que hoy se formaliza, pero que de alguna manera ya hemos venido realizando entre la universidad y la Secretaría, pues hoy nos da mucho gusto recibirte, doctora. So we're very pleased to have you at this Presidium PhD. Thank you so much for this cooperation between these two universities that allows us and everyone to strengthen our cooperation between universities. Y por supuesto, mi gran amiga Teresa Alonso. Teresa, un gusto que por fin logremos concretizar esta alianza. Y bueno, pues siempre hemos trabajado de manera muy, muy fructífera, diría yo, desde hace ya muchos años y me da muchísimo gusto recibirte hoy aquí en las instalaciones de la SECTEI. And also my dearest friend, Teresa, it's been a great pleasure for me to see you here with this fructiferous cooperation, and it's always a very pleasant moment to be here right now with you. Y agradezco también con mucho gusto la presencia de todos mis compañeros, colegas y colaboradores de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y a quienes nos siguen en las redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos. Tengo un pequeño mensaje aquí que quisiera dar lectura, así que pues con esta bienvenida continúo con la lectura. So thank you so much, all my dearest friends and special guests, for joining here today. And I have a special message. And also I would like to thank the networking that is following us through internet. Para el Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, la educación y la ciencia se conciben como los fundamentos mismos tanto de la toma de decisiones como del diseño de políticas públicas basadas en evidencia científica. En este sentido, el apoyo y promoción de la investigación científica y la innovación se consideran naturalmente un área de interés esencial para el crecimiento económico y la transformación de cualquier sociedad.
For the government of Mexico City, a city that is innovative, full of knowledge, education, and sciences, this is all founded on the decision making, as is in the design of the public politics. In this agreement, the support and promotion of scientific investigation and innovations are considered. Naturally, one essential interest for the economical growth and information and transformation of any society. En el caso de la Ciudad de México, las acciones que se han llevado a cabo en la fusión de las Secretarías de Educación por un lado y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación por otro lado, a conformar y constituir hoy la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, se ha buscado como principal objetivo el fortalecimiento de la educación en todos sus tipos y niveles y también el fortalecimiento de la investigación científica. Okay, for Mexico City, the actions that has been taken, this management began with the fusion of secretaries and ministries of education and sciences, technologies and innovative, which is for the secte, in which we have been looking forward simultaneous promotion in the educative system, scientific investigation, and also technological research. Ok, pues en este esfuerzo por cumplir la misión de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, se ha insistido mucho en la importancia de generar una sólida cultura de la colaboración que debe ser capaz de articular con eficacia dos aspectos fundamentales para el manejo fructífero de nuestro capital científico. Por un lado, el de promover la cooperación entre centros de investigación e instituciones de educación superior, con el fin de crear proyectos de investigación con un enfoque multidisciplinario en concordancia con las complejas problemáticas que afectan a la Ciudad de México. Y por otro lado, el de establecer las condiciones y marcos institucionales que faciliten su implementación y traducción en políticas públicas y sistemas de asesoramiento científico. Therefore, in this effort of fulfilling this mission, this ministry has been persistent in the importance of generating a structured culture in collaboration that must be allowed to articulate with efficiency two fundamental aspects for the fructiferous handle of our scientific capital. On one hand, which is the cooperation between these investigation centers and institutions of higher education with the intention to create projects of investigation with a multidisciplinary approach in concordance with the complex problematics that affect Mexico City. On the other hand, to establish the conditions on institutional framework that is the implementation and translation of public politics and assessment guidance systems specializing. En este contexto, la búsqueda y consolidación de vínculos con la comunidad internacional tiene para nosotras la más grande importancia, puesto que un proyecto político de promoción conjunta de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación no puede pasar por alto el hecho de que los procesos de producción de conocimiento, lo mismo en la antigüedad que en el presente, presuponen una lucha por trascender las fronteras nacionales y las dinámicas geopolíticas internacionales. La ciencia es un lenguaje universal que no puede desarrollarse sino en diálogo y comunidad. Se trata de un ideal, claro está, pero es desde la conciencia del carácter universal y de la misión social de la ciencia que el gobierno de nuestra ciudad, a través de la SECTEI, ha conferido especial énfasis a las actividades de cooperación con el fin de impulsar la investigación científica y tecnológica, especialmente a través de la movilidad y el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores. In this context,
the research and consolidation of links with the international community has a bigger importance, since this politic project of promotion, besides education, science, technological, and innovation, cannot be unaware of the processes of production of knowledge. Therefore, in many years before than in present, they hold a struggle in order to transcend through negotiation and mutual understanding, always with the benefit of humanity and on the planet. The national borders and the international geopolitical internationalization dynamics. The science is a universal language that cannot be developed without dialogue and community. It's about an ideal, of course, but it's a universal aspect of consciousness and social objective of science that government of our city through SECTE has focused with a special emphasis of activities of cooperation with the objective of promoting scientific investigation and also with technology, especially through mobility and student interchanges, teachers and investigators. Lo anterior presupone, por supuesto, del diseño e instrumentación de estructuras institucionales que sean capaces de materializar esta visión. En el caso de nuestra propia búsqueda y labor en este sentido, no puedo sino evocar la conformación y las experiencias de la Red ECOS de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Con la creación de esta en marzo del año 2019, la SECTE concretizó una parte esencial de tal proyecto al establecer un espacio colaborativo inédito en nuestro país que con un enfoque interinstitucional e intergubernamental propone al día de hoy 24 grupos de trabajo agrupados alrededor de 6 ejes que con más de 188 proyectos articula las capacidades y los cuadros especializados de más de 40 instituciones, as we saw yesterday in my intervention. You will know why I said that. All of this, of course, it's a matter of instrumentation and designment of structural, of institutional structures that at the national level, as sub-national level, are able to materialize this vision, which is its own cost and labor in this sense. I cannot say, I cannot see this networking of experience and confirmation that Red ECOS, which mean Education, Science, Technology of Mexico City, with the creation of this in March 2019. This institution concretized a very essential part of this project by establishing a new collaborative space. Brand new in our country with an institutional approach and multidisciplinary, which now has 24 working groups working together in six principal topics with more than 188 projects, and allows us the capacity and abilities in specialized frameworks with more than 40 institutions. Así, la Red ECOS constituye un organismo de consulta que al facilitar la vinculación entre sectores consigue que los procesos de decisión política respondan y se encuentren siempre en diálogo constante con las instituciones productoras de conocimiento. Por medio del presente memorándum de entendimiento, tenemos por finalidad establecer un marco de cooperación que promueva acciones y proyectos conjuntos en materia educativa, tecnológica, científica y de innovación, especialmente en áreas de interés mutuo, como son el medio ambiente, la sustentabilidad alimentaria, la salud pública, la movilidad urbana y seguridad, por mencionar solo algunos. Therefore,
ECOS networking establishes an organism of research that allows the facility and vinculation between sectors. It grants processes of politic decisions to answer and to reply, which are always to always find a dialogue, a constant dialogue between research institutions for say something. Also, with this assignment of this agreement, we would like to establish with these new sectors and working together through a subject of manufacturing and education, security and health, for say something. A lo largo de su historia, el Reino Unido ha sido una de las principales cunas del desarrollo del pensamiento y las innovaciones científicas modernas, desde Newton hasta Dorothy Hodgkin, pasando por Charles Darwin y Alexander Fleming. El aporte de las instituciones educativas inglesas conforma un legado inestimable de conocimiento para la humanidad. La existencia de estructuras institucionales como las que hoy ven la luz hacen su parte en dar continuidad más allá de cualquier frontera a esa importante tradición de las universidades inglesas. The United Kingdom has always been an important piece of knowledge since Newton to Dorothy Hawkins, and it has been an importance of inestimable growth. The existence of these vinculations goes beyond any kind of networking and strengthens our system. I am very happy to welcome once again Dr. Colin Bailey and Dr. Philippa Lloyd. Thank you so much for being here, for making space in your agenda in your visit to Mexico City. And of course, thank you so much, Teresa, for allowing this to happen. And it's a great honor for me to welcome you once again. Thank you. Continuaremos el evento con la proyección del video institucional de Red ECOS. We carry on. La infraestructura educativa, científica, cultural y artística más grande del país se asienta en la Ciudad de México, donde están las principales instituciones de educación superior, públicas y privadas, e importantes centros de investigación científica, social y humanística de primer nivel. Con el propósito de sumar las capacidades colectivas e individuales, el 11 de marzo de 2019 se creó un órgano colegiado de carácter técnico de consulta, opinión, asesoría y análisis denominado Red ECOS de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, como estrategia articuladora para analizar y atender las principales problemáticas que enfrenta la metrópolis. Al primer semestre de 2022, la Red ECOS cuenta con más de 40 integrantes, entre instituciones de educación superior, centros de investigación e institutos nacionales de salud, además de 21 asociaciones civiles. La red basa su filosofía de trabajo en la solidaridad, apoyo mutuo y colaboración interinstitucional, lo cual se traduce en un mayor impacto para contribuir a la comprensión y solución de los principales desafíos de la sociedad capitalina, a través de la conformación de distintos grupos o redes de trabajo clasificados en 6 ejes estratégicos, como son Educación, Ciencias de la Salud, Desarrollo Sustentable, Seguridad y Gestión Integral de Riesgos, Tecnología e Innovación, Ciencia y Sociedad.
La Red ECOS de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México busca consolidarse como un referente de consulta experta, confiable y ética para atender y ofrecer soluciones con un enfoque interinstitucional, interdisciplinar e internacional que contribuya a la construcción y fortalecimiento de una ciudad innovadora, de derechos, de conocimiento y de bienestar. Te invitamos a visitar la página redecos.cdmx.gov.mx para obtener más información. Paso a la firma del instrumento jurídico. It is time for us to the agreement and assignment of the document. Thank you. En estos momentos leeremos una breve reseña del Dr. Colin Bailey. El Dr. Bailey es actualmente el presidente y director de la Universidad Queen Mary de Londres, una universidad perteneciente al Grupo Russell, con una historia que se remonta a 1785. Professor Colin Bailey is currently the President Principal of Queen Mary University of London, a Russell Group university with a history dating back to 1785. El Dr. Bailey es un ingeniero estructural, civil y de incendios, reconocido internacionalmente y autor de más de 140 artículos de investigación y guías de diseño práctico. He's an international recognized chartered structural civil and fire engineer who has authored more than 140 research papers and practical design guides. A lo largo de su carrera, ha adquirido una importante experiencia no ejecutiva como miembro de las juntas directivas de varias organizaciones benéficas y organizaciones entre las cuales están UUK, UCAS, la Universidad de Londres, Russell Group, la Real Academia de Ingeniería, el Laboratorio Nuclear Nacional, así como también fungió como presidente de la Junta de Consorcio Norte, presidente del Centro de Conocimiento de Química de Materiales y copresidente de la Fundación Sir Bobby Charlton.
También fue designado por el Secretario de Estado para brindar asesoramiento experto, confiable, al gobierno sobre cuestiones de seguridad. Over his career, he has gained significant non-executive experience sitting on the boards of a number of charities and organizations, including UUK, UCAS, University of London, Russell Group, Royal Academy of Engineering, National Nuclear Laboratory, as well as chair of the Northern Consortium Board, chair of the Knowledge Center of Materials Chemistry, and co-chair of the Sir Bobby Charlton Foundation. He was also appointed by the Secretary of State to provide trusted expert advice to government on controversial and emotive city issues post-Grenfell. El profesor Bailey es miembro de la Real Academia de Ingeniería y fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico por servicios de ingeniería en la lista de honores del Año Nuevo 2020. Professor Bailey is a fellow of the Royal Academy of Engineering and was appointed a commander of the Order of the British Empire, CBE, for services to engineering in the 2020 New Year Honors List. Cedemos el uso de la palabra al Dr. Colin Bailey. We give the presidium to Dr. Colin Bailey. Thank you very much. Muchas gracias a todos. And it's great to be here this afternoon. Es grandioso estar aquí esta tarde con ustedes. I'd like to say thank you for the warm welcome. Quisiera agradecer por la bienvenida tan cálida. And I'd like to say thank you to the Ministry of Education, Science, Technology and Innovation for making this possible and this network possible. And thank you personally, Secretary. Y quiero agradecer personalmente a la SECTEI por hacer llevar a cabo este procedimiento. So, as was said in the introduction to myself, Queen Mary was founded in 1785. Así como se leyó en mi introducción, la Universidad de Queen Mary fue fundada en 1785. And the university had 4 founding institutions. Y la universidad tiene 4 instituciones fundamentales. And they were all set up to provide hope and opportunity Y todas tienen el objetivo de establecer esperanza y oportunidades to the local population in the East End of London para la población local del este de Londres, through providing education and at the time healthcare. proviendo educación y también bienestar. Now the university has come a long way since 1785. Okay, la universidad tiene bastante tiempo, desde 1785. We're associated with 9 Nobel laureates Okay, estamos asociados con 9 and carry out leading research in health, y llevando como punta de lanza en salud, in engineering and science, en ingeniería y ciencia, and humanities and social science. okay, en servicios sociales y humanitarios. We have international links all over the world. Tenemos vínculos internacionales alrededor del mundo. And on our London campuses, we have over 170 nationalities. Y alrededor de estos 9 campuses en Londres tenemos 160 connacionales. But I'm particularly pleased with our links into Mexico and into Mexico City. Estoy particularmente agradecido con los vínculos en la Ciudad de México y con México, A country that I personally love, un país que personalmente yo amo, and I've had the opportunity to meet so many different people from all over Mexico. y he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente por todo el país. I could spend the next couple of minutes talking about the wonderful food and tequila, Ajá, podría pasar mucho tiempo hablando sobre la comida y en particular del tequila, but I should move on to the relationship and the university relationships, which are so important. pero me gustaría llegar a la relación de la universidad, que es importante. Now, irrespective of any geopolitics, the way that universities work across the network La will forma en que la universidad está llevando la red will allow us to address the grand challenges that we are facing across the globe. nos ayudará a enfrentar los retos alrededor del mundo. And if I may give you 2 examples, Y si les doy 2 ejemplos,
One is our relationship with China, and then one with our relationship with Mexico. Una es la relación con China y el otro es la relación con México. And both will show the power of the relationship through universities. Y se muestra el poder de la relación en las universidades. So during the early stages of COVID, En las etapas tempranas del COVID, Queen Mary was tasked by the UK government, la Universidad de Queen Mary tuvo la tarea together with our hospital, Bart's Trust, de dar auspicio to set up the Nightingale Hospital, which was an emergency hospital to provide healthcare for people with COVID. tuvo la tarea de crear un hospital de emergencia especialmente para el COVID. Now, because of our links with Wuhan University and Wuhan Hospital, Y gracias al vínculo que existe en la Universidad de Wuhan y el hospital de esta misma región, the clinicians at Queen Mary could talk directly to the clinicians in Wuhan Hospital. las comisiones fueron directas entre la Universidad de Queen Mary y el hospital de Wuhan. Something that could never happen between governments in the UK and the government in China. Algo que jamás pudo haber sido posible entre el gobierno de China. That allowed us to learn from Wuhan in those first couple of weeks during COVID and allowed us to set up the hospitals through that experience that they shared with us. Eso nos ayudó mucho a entender en las etapas tempranas del COVID. And then that experience we could share with the network of universities, our partners across the world. Y con esa experiencia tuvimos la oportunidad de compartir con las universidades que estamos linkeadas. And that's one example of the power of the networks of universities. Y ese es un ejemplo del poder que tienen las universidades una vez que están vinculadas. And then I'd just like to share a second example of a project that we are developing with IPN here in Mexico City. Quisiera compartirles un segundo ejemplo del vínculo que tenemos con el Instituto Politécnico Nacional. Now, both London and Mexico City have issues around health and around air quality. Tanto Londres como la Ciudad de México tienen problemas con la calidad del aire y de salud. Now, Queen Mary has done a lot of research work on the impact of car vehicle fumes on children. La Universidad Queen Mary ha hecho muchos estudios sobre el impacto que tienen la calidad del aire de las chimeneas en los niños. And looking at the effect of the air quality in London on the health of the population. Y viendo cómo afectan la calidad del aire en la población. And again, this is something we can work across universities to share experiences and try to ensure that we safeguard the health and well-being of our society due to air pollution. Y es algo que podemos compartir a través de las redes de universidad sobre los aspectos ambientales y de salud. And it's a project we are looking to take forward with the universities here in Mexico, starting with IPN. Hay un proyecto que queremos echar a andar empezando con el Instituto Politécnico Nacional. These are just two of many examples. Estos son solo dos ejemplos de muchos que existen. But why is it so important? Pero ¿por qué es tan importante? It's because to address the challenges that we face as societies across the globe, Es porque queremos enfrentar los retos que la sociedad está enfrentando a través del mundo, alrededor del mundo. we need to bring people together from different backgrounds, different traditions, and different cultures. Queremos traer de frente a la gente con diferentes condiciones. And at Queen Mary, we talk a lot about this because this is what we class as diversity. Y en la Universidad de Queen Mary platicamos mucho sobre esto, ya que priorizamos la diversidad. But the important thing, if you bring different people together, it's the diversity of thought. Okay. Una de las cosas importantes de traer esta diversidad es propiamente la diversidad de la carencia, del error.
And that diversity of thought, that diversity of experience, that diversity of background Esta diversidad en los contextos, esta diversidad cultural, will allow us to address those grand challenges nos va a permitir enfrentar estos grandes retos and push the boundaries of knowledge together. y enfrentar las barreras del conocimiento. So I look forward to this agreement taking shape, and I look forward to the partnership going forward. But more importantly, I look forward to our two countries, the UK and Mexico, coming closer together. Busco que este acuerdo pues, se lleve a cabo y más en particular busco que la unión entre México pues, se fortalezca. Thank you. Gracias. En estos momentos, la doctora Ofelia Angulo Guerrero nos dará un mensaje. Muchas gracias, secretaria, y muchas gracias por la bienvenida tan calurosa que nos has dado. Yo quería decirte y agradecerte que nos tengas aquí. I would like Tú to sabes que please you. llevamos una carrera conjunta, aunque tú en México, yo en el Reino Unido. We both Hemos share the same ayudado length. We have helping Muchos estudiantes, many miles students, de estudiantes thousands of mexicanos students, Mexican, a llegar a estudiar un posgrado. to achieve Tú en todo el mundo, you yo around the en el world, Reino Unido. I in the United Kingdom. Me siento honrada I feel de honored que consideres una amiga. to be Yo te considered as a friend considero of un yours. ser humano muy cálido, I consider you as a really una warm human científica being, a innovadora, scientist, innovative scientist que no paras, that doesn't stop, y estoy segura, and I'm doubly sure, 100% segura, que 100% este acuerdo sure que that estamos this agreement firmando that we no are queda en signing papel como siempre lo hemos is not on logrado. paper. But Yo te agradezco el apoyo que siempre durante muchos años I thank your support me has dado. through all these years. Hemos trabajado We conjuntamente have been working together, y yo estoy segura que este acuerdo and I'm nos va a sure reunir that this otra agreement vez en will muchas join us iniciativas again in many phases of y life. ayudar a tus estudiantes mexicanos And helping your de la Ciudad de Mexican México, students que valga la redundancia, a que lleguen To- a to achieve, contribuir to en contribute esos objetivos on these que la red objectives ECOS tiene, that a los 6 ECOS ejes networking que estás considerando en los and you have been en el considering. grupo ECOS, en el work group. Muchas gracias, doctora so much. secretaria Angulo. I would like to ask also Dr. Filipa if she could say a few words. Quisiera preguntar a la doctora Filipa si puede compartir algunas palabras. Muchas gracias, Secretary. My Spanish stops there, but thank you very much. Muchas I gracias. have strategic partnerships in my title, Okay, tengo planes estratégicos en mi título. and they are very important Son muy to importantes me para and mí, to our university para nuestra universidad. in giving dar- opportunity, dar la oportunidad, hope, and Esperanza potential for y- transforming lives potencial para and tackling transformar las hugely vidas. significant problems. y And they derribar are problemas significativos. such a great opportunity for students Esta es una from a gran oportunidad variety of para different estudiantes backgrounds. con sus diferentes And contextos. I thoroughly enjoy working with our Y partners in Mexico. It's a Totalmente very special disfruto estar country. trabajando aquí en México. And Es with un país working muy with especial. Teresa, He Dr. estado Alonso, trabajando con Teresa and with Colin Bailey, and y con with Colin yourself to really try and para push things realmente forward entender, and make a difference. para Thank you realmente very hacer much. que las cosas marchen bien. Well, quisiera preguntar si Juan Luis, a quien agradezco mucho que esté aquí, o nuestros colegas, Estela, Claudia, si alguien quisiera comentar algo. ¿No? Bueno, pues yo sí quisiera mencionar que I would like to mention, Dr. Colin, may I
refer to him directly, if you don't mind. Okay, because what you mentioned in your intervention about the opportunities on education and welfare in the surroundings of London is exactly the same vision that we have in Mexico City regarding these two topics on creating the two universities that I mentioned yesterday. Do you want to say something? Well, I don't know. You understand what I'm saying, right? Okay, good. Okay, so the University of Health, for instance, that allows thousands of students to come and get college education on medicine and nursery. With the pandemic, the COVID pandemic, Mexico City realized that we didn't have enough specialists in different areas of medicine. So the president asked the until then mayor of Mexico City, Dr. Claudia Sheinbaum, to establish an institution that will help us get those specialists in different areas in medicine. And we, the SECTE, along with the Ministry of Health, got together and put this university. And now there are students from all over the country that come to Mexico City where the best health institutes are. And so they can get a very whole preparation, even though they will not get a specialty at the end of their career. They will have the experiences of those national institutes of health in different specialties. I always mention this. The National Institute of Rehabilitation has 18 different specialties. And the University of Health of Mexico City has an agreement with that institute. So the students go there and learn from them. So when they go back to the community in some rural area in the country, they will know that, for instance, regarding the ear illness, there are 38 different how do you mention that? Diseases, different diseases. So if they come across a person with some of this, for a general doctor in any other part of the country that would have never had the opportunity to come to this National Health Institute will be able to diagnose that and refer them to the National Health Institute. That's an opportunity of having a very high quality education. So that includes both the opportunities of education and welfare for the whole population. And the other university, which is called Rosario Castellanos, within 4 years of being founded, offers 23 different degrees, bachelor's degrees, and 15 postgraduate studies, and has an enrollment of 45,000 students. When you take into account that within those 4 years, there were 2 years of pandemic, that's really incredible. That's something out of, no one, it's something that needs to be recognized, and I want to recognize the work that Alma Herrera has done in making this happen. And that was the vision of the mayor, the ex-mayor, Claudia Sheinbaum. Again, she envisioned, because from very young age, she has been fighting for the education rights of youth. And now that she was in power, well, she made something about it, because imagine now there are more than 50,000 students that in the past didn't have the opportunity of higher education. Now they do have it in Mexico City, and that's wonderful news. So I needed to share that with you. And also, I couldn't agree more with you about this, the importance of collaboration in facing those global changes, global challenges
that we face. And since science has no frontiers, then we need to collaborate. And I'm so glad that we were able to sign this memorandum of understanding. And I thank once again Teresa Alonso for making this possible, because we need that collaboration in the different topics, as you mentioned, in terms of health for pandemics, for being more prepared because that's going to happen again. So we need to be ready for that. But also climate change, that's something that no one can deny nowadays, because we've seen it within a very short period of time. And air quality, Mexico City, the air quality problem that we have in Mexico City is a big challenge. And electric public transportation, which you have a very good expertise in this area, I think it's important that we collaborate also. We have in SECTE postdoc fellowship calls every year, and we would like to send students, PhD students, to make this postdoc visits to the University of Queen Mary in London, but also other universities of the Russell Group that you are part of. So I once again finished this meeting by thanking you once again for being here, and thanking everyone for being here, and look forward to a very fruitful collaboration and projects that will help and benefit our students in Mexico City. Thank you so much. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Y bueno, pues esperemos que este MOU que firmamos hoy pueda resultar en beneficio de las juventudes en la Ciudad de México. Pues le platiqué de la importancia de la Universidad Rosario Castellanos, de la importancia de la UNISA, de la formación de ellos y de las áreas estratégicas en común que tenemos, como son el cambio climático, las pandemias, el transporte público eléctrico, y que en esas áreas estaremos trabajando para fortalecer la colaboración internacional con la Universidad Queen Mary y con las universidades que forman parte del grupo Russell. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos a todas y todos por su asistencia. En este momento se tomará la foto oficial del evento y damos por concluido esta ceremonia. Oh, good. So I heard that you really like Mexico. Oh, I do, yes. That's like a souvenir for you, and I hope your family enjoys it. Oh, that's very kind. Thank you.